ala sɔnna inshallah n'an kilala bi ta la an bɛna filɛ ka yɛrɛ dɔ fixe ni ne bɛ bɛn bɛɛ ma pour que an ka se ka daminɛ waati min na cogoya min na fɛn an ka se ka nafa sɔrɔ a la san'an ka don an ka fɛn yɛrɛ kɔnɔna la fɔlɔ an b'a fɛ ka kuma hiji ka ko kan ka imura fana fara o kan sabula an bɛ jamana min kɔnɔ yan minnu bɛ bɔ yan ka taga hiji la 98% bɛɛ bɛ taa ni damatew de ni an da bɛna se ɲɛfɛ k'o cogo ɲɛfɔ o la an ka se ka faamuya sɔrɔ la cogoya min na ka hijiw bɔ ɲɔgɔn na san'an ka don kuma yɛrɛ kɔnɔ ala ko ten walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila hadisa la fɔlɔ silamɛya pilier dɔ de ye hiji ye a fɔlɔ shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah n'o de ye ka seereya k'a fɔ tigi si tɛ yen maa batuta si tɛ yen fo n'a kɛra Alahu Taala kelen pe ani muhammad alayhi salatu wassalam o ye ala ka ciden ye n'o tɛmɛnen kɔfɛ wa ikamu salat ka seli jɔ wa ita'i zakat ka jaga bɔ wa sawmu ramadan ani ka sunkalo sun n'an bɛ sunkalo kalo yɛrɛ fana kɔnɔ sisan n'an laban o hajjul bait man istata'a ilayhi sabila ka hiji kɛ n'ala y'a se kɛ maa min ye hiji ta siri n'o yɔrɔ de la ni a se kɛlen ye donc hiji bɛ wajibi i kan nka n'a se ma k'i ye hiji bɛ bɛn ka bɔ i kan mais san'an ka don kuma kɔnɔ n'a se kɛli ye ka wajibi le kan n'a se ma k'i ye donc a bɛnna ka bɔ i kan nka nin yɔrɔ nin na an caman bɛ yen an bɛ fili n'an ka hakilidaw de ye nin yɔrɔ nin na i b'a sɔrɔ kuma dɔ la ala b'a se k'an ye ka taa hiji la nka tellement an ka nataw ka ca fo ka taa tɛmɛ an b'a fɔ n'an banna dɔ la an bɛ dɔ tugu o la n'an banna an bɛ dɔ tugu o la an bɛ t'o la kuma min na waati bɛ taa k'an to ni waati taara kuma min na ka ban sisan an bɛna fɔ hali n tun k'a dɔn ou bien ala ma hiji taa se kɛ n ye k'a sɔrɔ a se tun kɛlen ye nka ele yɛrɛ de ma jate minɛ ala tun bɛ ka fatui kɛ waati min na n'o ye nɔgɔya wagati ye o waatiw kɔnɔna la e tun kan ka jateminɛ k'o wagati de la fɛn dɔ bɛ yen min ye ne kan diyagoya ye sini ala bɛ taa n ɲininka a la a condition tugunen ninnu de la o de ye ko wari ka k'i bolo a se ka k'i ye o se kɛla ne ye bi ne y'o ta k'o don fɛn wɛrɛ fɛ c'est vrai a ma fɔ n'i ka wari sɔrɔ dɔrɔn hiji taga le ye priorité non fɛn wɛrɛ fana b'a ɲɛfɛ i bɛ se ka minnu kɛ i yɛrɛ ka hadamadenya kɔnɔnaw la i b'o bɛɛ kɛ ka sɔrɔ ka taa hiji nɔfɛ mais fɛn min tuguni bɛ ala bato na tuma o tuma sitana bɛ na ni sira wɛrɛ de ye min bɛ e occuper ka ɲinɛ hiji kɔ o dɔ ye mun ye sisan i b'a sɔrɔ i bɛ baara la ou bien n'i bɛ commerce la waati min na ni ka wari dɔɔni sɔrɔ n bɛ n ka so jɔ fɔlɔ ou bien ni ka wari dɔɔni sɔrɔ n bɛ nin kɛ fɔlɔ ni ka nin sɔrɔ i bɛ fɛn dɔ fɔ alhamdulillah ala bɛna fatuli k'i ye i b'a sɔrɔ ko bɛ kɛ i bɛ tila o la tuguni bilen prochainement kan ka kɛ hiji ta le se i b'a sɔrɔ sitana bɛna ni ko wɛrɛ fana ye ɲɛfɛ tuguni bilen i tɛ nin kɛ fɔlɔ wa i bɛ tulo la i tɛ nin dɛmɛ yan fɛ wa a kɔni bɛ sira dɔ yira i la min bɛ ne yɛrɛ hakili bɔ hiji ko kɔ nka ni wari banna don min de la i b'a fɔ ni tun ka dɔn n bɛ taa hiji la ou bien dɔw yɛrɛ fana ta bɛ yen n'ala y'a se k'o ye n'o y'an yɛrɛ ka jateminɛ ye an ka laada n'an ka côté la an b'a fɔ a to an ka bangebagaw lataa fɔlɔ c'est vrai i bɛ bangebagaw lataa i bɛ baraji sɔrɔ nka alikiyama jɔ don ala bɛ t'i ɲininka dɛ ala tɛ bangebagaw ɲininka n'a se kɛla olu ye o bɛ taa nka n'a se ma k'o ye donc
ala seke ye ta ka di ma wɛrɛ ma ala kɛra ka sahaba dɔ alayhi salatu wassalam a ka sahaba cɛ ni nana ma ka na ɲininka a b'a fɛ ka taa heji a ba nɔ la ala kɛra ɲininka ko yala i heji la wa a ko i heji la wa a ko i heji la wa a ko fo siɲɛ saba a ko donc i bɛ se ka taa sisan donc bɛɛ b'a yira na mun na k'a fɔ i yɛrɛ de kan ka taa heji kɛ fɔlɔ mɔgɔ wɛrɛ ta ala b'o ɲininka o la o tigi ta de la n'ala y'a se kɛ parce que a tun bɛ seko de la n'ala y'a se k'ale ala b'a ɲininka la mun de ma ta mais n'a ma se kɛ donc o y'o bannen mais e ta a se kɛlen i y'a ta k'a di maa wɛrɛ ma ko ka taa heji kɛ nɔ la donc ala bɛ ne ɲininka la se fɛn dɔ an bɛ k'a kɛ bolo kɔfɛ ko ye k'a sɔrɔ bolo kɔfɛ ko tɛ silamɛya pilier dɔ la kuma dɔ la fana a bɛ n'an kunkolo la wari ka ca a sɛgɛn ka bon ala kɛra kɔlɔlɔ salatu wasalam ko n'ala ye heji se nɔgɔya maa min ye k'i ka taa kɛ joona sabu mun ye t'a dɔn ala ka fɛn min d'i ma o waati kɔnɔ k'o fɛn bɛ se ka bɔ i tigɛ kɔnɔna la yala ne hadisa yɛrɛ de fɛn dɔ de dili ma n'i m'a kɛ joona k'a fɛn bɛ se ka bɔ i tigɛ kɔnɔ o ye mun ye o de se min dili ma o ye o de kosɔn a laɲini bɛ i ka heji kɛ joona i funanŋɛ nama i denmisɛn nama o de fana cɛ ka ɲi ka tɛmɛ i kɔrɔlen kan parce que n'i kɔrɔla ka se yɔrɔ dɔw la a sɛgɛn ka bon fo ka taa tɛmɛ c'est vrai an b'an ka maakɔrɔbaw bila ka taa heji la mais tuma caman n'i y'o ye heji yɛrɛ waati kɔnɔ a k'o hinɛ b'i minɛ k'a sɔrɔ e funanŋɛ ni a se b'i ye e ko non ko n ka kɔrɔ fɔlɔ i t'a dɔn kɔrɔ n'i bɛ k'o min jateminɛ o bɛ n'i sɔrɔ ɲinɛ waati n'i sɔrɔ nin ye t'o fana don ala bolo bɛɛ ala ka ko di donc an bɛna nin bɛɛ bolo jumɛn n'a ala kɛra ka hadisa bɛ fila alayhi salatu wasalam k'an ka heji joona k'an to an denmisɛn nama k'o de cɛ ka ɲi fo ka taa tɛmɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛɛ b'a dɔn sisan k'a fɔ heji ye fɛn min ye silamɛya pilier dɔ ye ni ala y'a se k'i ye a n'a se ma k'i ye a bɛnna ka bɔ i kan wa ni paji fɔlɔ min ye ta ni de ka heji yɛrɛ ye mun de ye lɔgatan arabukan na ani sariyan silamɛya ka sariya fana ka point de vue ye jumɛn de y'a la n'i b'a fɛ ka expliquer mɔgɔ ye heji ye lɔgatan al-qasd ka fɛn dɔ ŋaniya i yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ n b'a fɛ ka taa nin kɛ spécial fɛn dɔ ka ŋaniya k'a fɔ non n b'a fɛ ka taa nin ko kɛ ka bɛn nin wagati ma nin wagati fana kɔrɔ sabu mun na alhajju ashhuru ma'lumat heji kalo le fana bɛ yen minnu fana dɔn bɛ silamɛya kɔnɔ k'a fɔ nin de ye heji kalo ye tuma dɔ la kalo bɛ ɲagami maaw ma dɔɔni parce que ashhurul hurum ani ashhurul hajj heji kalo ani ala ka kalo barikama min n'a y'olu fana ta san kɔnɔ heji ta bɛ daminɛ waati jumɛn de la ni sunkalo banna n'an b'a fɔ ma ko seliden kalo ani seli filancɛ kalo ani seliba kalo donc n'o ye shawwal zulqaada zulhijja n'a bɛ bɛn silama kalo tanna kalo tanna tan ni kelenna a n'a tan ni filanan n'o b'a wele shawwal zulqaada zulhijja n'an ko bamanankan na selideni kalo seli filancɛ kalo ani seliba kalo ni de ye al-ashhurul hurum ashhurul hajj nka ashhurul hurum ye jumɛn ye o ye zulqaada zulhijja muharram rajab n'o de ye seli filancɛ kalo seliba kalo ani san kalo fɔlɔ ani an bɛ min wele ko rajaba o de ye ashhurul hurum n'ala yɛrɛ o kalo naani bi suwali san kɔnɔ k'o y'ale yɛrɛ ka kalo bɔ ye donc a laban yɔrɔw de donni bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ dɔɔni ani ashhurul hajj c'est ashhurul hurum bɛ daminɛ zulqaada n'o ye san calendrier silama kalo calendrier kalo tan ni kelen na nka ale ta bɛ daminɛ kalo tan na donc tan ni kelen tan ni fila ashhurul hurum ashhurul hajj bɛ ban o yɔrɔ la donc o kalo de kɔnɔna la heji kɔɲɔw bɛ k'o de kɔnɔ nka n'i y'a jate minɛ sisan normalement
umra be se ake san kono wati be la ama soro kuma dola heji kalo zuwa na kadi ba fukata di umra la wafo no agence ba fa kono ko sa ta umra la o sauda ira gouvernement mo ka barake chuwadi asika para do wewo yere pro donc o ba jete mena ni samba ni heji kalo bana fuka ta se sungaru labama o bo beke umra visa ko di bo ma ni sa ta umra la wati be kai umra ki la fo shita ni sungaru bana ka ba do we umra visa jo do we heji bara le dam ne sa fuka ta se heji zulkada no selba kalo labai na o be heji bara ko kono na olu yere do klawo yere yi o le ka bara no yo bolo ba slamaya da umra be sa ke san kalo tan plan gala je watu wakati kadi sa ta umra ko kono na da kuma ga fembe haji ro de kan na me kuma de kan me to kono na umra fana be mo fana ke fase ka ta se fe na be de me no kono na no shar'iyan ya fa heji no fo mo nya no tumai قصد مقال النسك في زمن مخصوص ودي كتا مكا كتا باتوك واتي كرن كرن يدوكم لو واتي كرن كرن يجمع نسيسا نقول أشهر الحج يجي كالو وفانا كورونا لا واتي دول فانا بيكا فنو يجي كان أكين واتي دي لو واتي جمعي كدا من ويت سيلبا كالو كليسيين akile konondo kile tani kile tani fila tani mo mi tiliara ni mi matilia wa da tan saba mesi wa kan tuni heji bara be do wati nunu kono silva karo akile ko kadam ne kile seyi kile konondo kile tani kile tani fila ni tiliara ga tami vol don amana dabe na suma ko bele de ni fo kire don doni kan ba ashurul hajj minanyo fo na ko e ka dam ne silba silden kalo sil flanche kalo silba kalo don in bede kona nala ni ye imurake ta finimla takla ka fu bina hejite donc safa bi wajibika ne ba famiya ni lasa ka koda ni be hiji kalori ko be no ko ba fa ke kirani hiji ni so be umara to nyona ba ni umara ke ka ba no fi ngile mi to nyona ko ata se hiji ma ambo be jate mine ni umara ke ni kono na la no le kalo sawa mi folata ni umara ke ni kono na la soit e ka ke tamato ye ko be ka ke kirani nyefe kata nyefe anda bena soma explication dola donc heji nyefole sa loatan akora ere mi loatan ina fa pa manangana ma ode ta fendo ngania ka fuma fika koni de shar'iyyan ka nganya ka fuma fika ta magan ka tala ka bato ke wati kuru e wati kerengere ni do kono sa wati doni no temana to ya bani donc ni heji ere koro ye bamanangana ani sharia sharabi mi fana fo ala anyere ni hiji nganya ta ke mita hiji la kama munu de kanga yere labe ni munu de la fola ki pe ka pe hiji yere mafu yala nya fo nala ya seke mami ibita hijira nala maseki abena ka buka ni semi yoro flen yeda iga jija chugo ya bela jeni na ibo na folo ko yoro na ka ke halala ina ina ta war mi do woro iga jija chugo ya bela jeni na o na folo na ka ke halala ina bakaje bili pato era ko ka manya ko mela wera wa ni ko labbaik allahumma labbaik ko mela ko ba kuma la labbaik sa de jabilti yorna sinna na femina fente halala donc atemina ni yorna wala ko so ache kai anga jira chuga bela jenna ni ambita hejila
nafolo mina mina do adafe anga tuwa pele na nafolo ngati halala ya amon o de senfe do de ka kuma do tuno ya baro fa ina yela na na posebe mais réalité fana do mani tuyo muye ya do tumbe ale koni il faut la bara faut la drogue affaire ou drogue ay waru fara jon waru soro la sa metana do kala da hijila mais tellement ale fana sigan ba kan na furula atala kata don ko wonyina na ko ni beni bara da ba fa da hijila donc ba ke chuwati ko ha mo woro la waru ko ni bul sila tan hijila ko bana nene ko fi gata bara de yanke fu ni bara de yanke ni mi soro ka fara jon ngawla ko bita hijino yema ko sene ni woni te mais jefa le pratika ya ko chuwa kelen fana de la da warin ya kotu ga ta bara da ga to mata ngina flamu so ko atara hijino le me aka ko en ko bala bula halsa wani belo muni ira ale mi ra ko waru faranyo nga ayre nyingini ma walla ka ko ka bitala na adi alama ya ko ka ta da alama ko ka ta ala batu no ire na fure ma da la ma tro ya kuma fana fo ka ko problem tari jonga nyini nin kalamba ake halalai haramu tisira ke halalai nga halala le bisira ke harami yelama bisika do aworon na juroni jumadi la tumana mina ni tumi haramu mbara la ni tuntato ubi ndi islamai donc imana femi soro korona la ko fe iklala kanado ne tumi ni mbara la gaja ate be islamai la itubila kata alama ala bisika ya faimola ubi etuma do islamai la ikera warti ga fonsoro me ko fe dana do islamai la itubila kata alama donc ala bisika ya faimola mais tumana mina ere islamato ibadi be bara min kala femna te ben islamara mais ka salata ne mako na folo durani la nga fara do nga dura bana ko fe ma keta de bibo planta la wati mina ala ba do ka ko we to sukun ko ala le fo inna allah alimun bi zati sudur femi non mi do sukun ko na la de ni ta fe ma shiga do ko ko ka fi yere kilipe ala ko kale bo do ko depuis même les plans tracés là déjà ala wala fe men bi ko ka donc idna sika fe plan wala ka la mais do wali haramna be kla do ma do ka bisiru do ta hijila ma ke tamba wala ila do ki yere dina na ko de fe yere folo to ta ni na folo bi ka jila na folo ngake halala hibo donc no ko la be na kuma na mina condition flana mi fana be na ma fa ga no na fiki yoro la ni ba fa ta hijila asro mo ka juro bila ibe je mo ka juro le sarafu mo ka juro bila le juro le sarafu u be na asro makambi na tigini nyonje okay iga juro ta meni ka asro wati be se ka sara ina tigi beno ka ma condition foi bila wala be se ka dare ibe ta hijila mais lon ko mi fana kan yo fana na hal se ka sara tigila na bikata afola ba mana ko no ngana fulo dura bi bulba le ka wada mfo pesamuna ni sala kale ka juidi la ala bitigi mino le masini nga hejita na simeki ala ti yin gola to anga hakli to ni rofana na ko sele bon no bana sisa fem bella bana na fulo soro la bo fem be kala kabasa to da se ka fi kila be ngata hejile ka mumbara o le ka anye fefo donc o folo imi alwasiya nole kasara na nalike que se voyager do ita do mimi na ka kono na kasara mola wi ga demba ya wasiya ke akali ko kan so sera la aka ke tan kofe parce que la voyager le ita do fi mimi le so sera flana at-tauba iga tubi ka ta alama yalo an yɛrɛ ko fɔ an ka fɛn na bamanankan na fɛn sɔn bon ne si ma se fɔlɔ donc fo dɔgɔ den kɔrɔla tuma min na ko n bɛna tubi n bɛ sɔrɔ ka taa hiji la yala an ma tɔrɔ kɛ kuma fɔ a ka ɲi fana kosɛbɛ i ka o fana kɛ tubi ye mun de ye parce que i bɛ taa hiji la mun de kama kuma ala kɛra ko alayhi salatu wasalam ko ni maa min ye hiji kɛ walam yarfusuk a ye condition fila de fɔ i ma nafiya kɛ ni sitana ko kɛ
kana mi ma baro fana ke hiji korona la feminu be hiji che onne aka hiji ubana atiri be seku ina fo komi ala ya wolo domina to ko la ka juru bela jembe ya fawdo mais condition fala le fala ñefe fala donc o be fana ñefe ka tubi ka taala o taala ma ibnu kula kulu minun kela ika tubi ka taala ma ika Allah taala dalala ki kanda ka ta sarani ma bela ani sabana an nafaqa no de musa kawe na fala ko nala ya seki ka ta hijila c'est vrai mais beta ga demba ya mi fana to ikofe ya ika jija chuwa bela jeno loka musa ka yi miye iku fana do luma ni bebe sita ko no la namba ko ko sinala ya seki kana ko te drum ko metara la bato ne la ne ka warbe mbolo to la bana do demba ya ko problem ta la ga jimi ko fe ya non ou bien bon problème ta la ay débrouiller ni ko fe anti ko fana te ama fo a flanga ya force côté de la mafa ya force côté de anga ya force côté de la ujuma in anga ni jana ngo to ya ngata hejike anga na ya force côté de l'ombi oya il faut qu'il ga busaka minu c'est nécessaire lu ka dafa fo no dafa la kuma na yusro kata hejila donc o musaka umbi ne re kile ne be se kata problème tene me nga dimba ya be ke chwa di kofi kana se ga toro to ya kata wale ko son anjini be nafaka ka ese pour fana blanc position di mayata do mamnu bi ko fe no sirini bila no nyana bolok mamina be ga so kata ga hijila asohoba no le jenyo ya ni mu be tanyo fe ne ro fana na cɛ kelen ka tagali problème foyi si t'a la nka muso ka tagali muso kelen tɛ se ka taa hiji la k'a sɔrɔ a ni maa tɛ ɲɔgɔn fɛ nka si dɔ bɛ yen n'a sel'o la o bɛ ka ambassade yɛrɛ bɛ ka kɛ 45 yan ka ji 45 dugu ma muso mana ka ko fɛn kɛ cogo o cogo a tɛ se ka taa fo que ani cɛ dɔ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye zilima harami nka n'a tɛmɛna 45 kan k'a yɛlɛ a kelen bɛ se ka taa ni condition dafa la nin bɛɛ kun ye mun ye tellement sɛgɛ min bɛ heji kɔnɔna la n'i ye maa miliyɔn kelen ni ko bila ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na waati kelen kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen ka fɛn kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ a sɛgɛ ka bon lamɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ nin yɔrɔ nin na mais an ka fɛn t'o yɔrɔ ye an bɛ kuma en général Japon ka système cogoya kan n'o le ambassade bɛ ka min appliquer yan o de kosɔn i b'a sɔrɔ hali minnu bɛ heji fɛn kɛ la ni bɛɛ ka application filɛ i bɛ taa sɔrɔ la sɛbɛn b'a la dɔ ko under 45 donc a jigin 45 dugu ma donc f'i ka na ni maharam ye donc maharam bɛ se ka k'i cɛ ye a bɛ se ka kɛ i balimakɛ dɔ ye a bɛ se ka k'i fa yɛrɛ bon maharam kɔrɔ ye mun de ye i ni min tɛ se ka furu ɲɔgɔn ma zil maharam kɔnɔna la i ni dɔ bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma i tɛ se ka furu ɲɔgɔn ma la mina fo i ni fa yɛrɛ de tɛ se ka furu ɲɔgɔn ma mais i ni cɛ ne bɛ furu ɲɔgɔn ma mais nin bɛɛ bɛ zil maharam kɔnɔna la min bɛ se ka taa heji kɛ ɲɔgɔn fɛ donc furucɛ bɛ se ka k'a la balimakɛ bɛ se ka k'a la ou fa yɛrɛ bɛ se ka k'a la donc n'o fɛn fɛn bɛ yen donc i bɛ na ni dossier dɔ ye min b'a yɛrɛ k'a fɔ relation min bɛ i n'o ni ɲɔgɔn cɛ donc o de kosɔn yan ni minnu ko bɛ taa heji la ka bɔ Japon yan ka taga i b'a sɔrɔ ambassade b'a demander ni ko i ni muso la u b'a fɔ fo i ka na ni certificat ye fɔlɔ certificat de mariage donc certificat de mariage nin n'a y'a sɔrɔ a ka mariage kɛla solo u b'a fɔ i ka taa légaliser à l'ambassade nka n'a y'a sɔrɔ mariage kɛra à l'ambassade ici donc directement ambassade k'o légaliser ka ban mais a ka kɛ version anglais i b'o de da i ka dossier kan ka taga
min b'a yira k'a fɔ ko i ni karisa furuni bɛ bon nka n'a y'a sɔrɔ a kɛla Japon yan lo entre deux étrangers a taara furu mairie la donc mairie bɛ papier min di aw ma sisan donc a b'o papier de ta tuguni bilen k'a traduit k'a kɛ anglais ka taa légaliser a ka ambassade la ka sɔrɔ ka taga n'a ye nka n'a y'a sɔrɔ i ka muso o ye yan ka muso ye o la o se tɔn hɔn a b'o de bɔ k'o traduit anglais la k'o fara a ka dossier kan ka sɔrɔ ka taga n'a ye musow sisan a ɲinini bɛ k'a fɔ a kɛla silamɛ ye certificat yɔrɔ min na o ka certificat min d'a ma o certificat fana bɛ fara ale ka dossier kan k'a yira k'a fɔ donc ko a tigi kɛla silamɛ ye donc u bɛ d'a ka furu posé tɔn nin kan ani cɛ ta kan k'a dossier don ɲɔgɔn fɛ ka taa ambassade la bon tant que ni ninnu ma dafa ambassade bɛ dossier rejeté c'est le mako bɛ évidence de la min b'a yira k'a fɔ donc muso ni ani karisa bɛ taga la a cɛ de ye nin ye officiellement donc o y'o yɔrɔ ta ye bon an fana fɛ yen an bɛ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw bila ka taga i b'a sɔrɔ an fɛ so dɔ n'an bɛ musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw bila ka taa kuma bɛɛ u b'a fɔ donc a jija ka kalifa dɔ tigi ma bon a bɛɛ kun ye mun ye tiɲɛ yɛrɛ la komi n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la cogoya min na jama ka ca fo ka taa tɛmɛ tile fana ka bon fo ka taa tɛmɛ mɔgɔw bɛ sɛgɛn yɛrɛ yɛrɛ de kosɛbɛ donc c'est obligé f'i ka kalifa dɔ ma o tigi ka se k'i janto a la cogoya min na al-ifa o de ye ka yafa ɲɔgɔn ma i bɛna taa heji la i balimaw i ni minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ yafa ɲini k'o fɛ sabu na e bɛ taa yafa ɲini yɔrɔ de la ala fɛ fɛn min bɛ i ni ala cɛ ala bɛ yafa o ma nka min bɛ ni buna hadamaden ɲɔgɔn cɛ ala tɛ yafa o ma dɛ f'a fila yɛrɛ de ka yafa ɲɔgɔn ma fɔlɔ o de b'a to i b'a ye an fɛ so ni mɔgɔ bɛ taa heji la a bɛ yafa mɔgɔ ma a yafa ma n fana yafala o ma donc a kun ye nin de parce que i bɛ taa yafa total de ɲini sisan n ye hadisa fɔ cogoya min na n ka condition fila min fɔra n'o dafala ko i bɛ segin i n'a fɔ komi i nana dugukolo kɔ ka cogo min na a kɔrɔ de i bɛ na jurumi foyi si t'i la ala y'i ka jurumi bɛɛ yafa o y'a ye min bɛ yen ni ala cɛ nka min bɛ ni buna hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ yafa dɛ ou bien dɔ ka juru b'i la e bɛ ka dɔ ka wari ɲagamu ka taa o tɛ yafa dɛ fo i ka na i n'o tigi de k'o ɲɛnabɔ fɔlɔ o la sanni i ka taa heji la pour que i ka page ka kɛ zéro ye i bɛ jija k'o bɛɛ de régler fɔlɔ ka yafa ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu ka juru b'o la olu la segin o ma n'o juru diliw bɔla a la ni wari tola ye alhamdulilah taa heji la ni wari yɛrɛ ma to yen o heji ma wajibi i kan al-ikhlas n'o le ka kɔnɔnagɛya kɔnɔnagɛya ye mun ye i bɛ taa bato min na sisan i ka ŋaniya ta k'a fɔ ne bɛ taa heji min na n bɛ taa ka taa heji nin kɛ ala kelen pe de ne heji nin kɛra yɛrɛ yira kama n tɛ ka heji nin kɛ k'a fɔ ni n taara heji la mɔgɔw kana fɔ ko laji non n bɛ ka taa fɛn dɔ don farida don nka n bɛ taa ka taa kɛ ala ta'ala ye mɛ n'i y'o de jateminɛ bi aw mɔgɔ ka dɔgɔ an cɛ la dɛ a mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ t'a fɔ k'a tɛ caman bɛ yen an ka taa dɔrɔn a ka fɔ ma ko alaji dɔw ta bɛ yen n ka taa dɔrɔn mɔgɔ k'a ye k'a fɔ wa n taara heji la bɛɛ n'i ta don nka n'a fɔra i ka miliyɔn joli bɔ ka bɔ i ka denbaya fana cɛ la ou bien k'i ka baaraw bila k'i ka businessw bila k'a fɔ i bɛ taa la nin sɛgɛnba fana kɛ nin funtɛniba nin fana na k'e ka tila ka b'o la zéro la nin dɔrɔn kosɔn perdi lo dɛ perdi belebele mais fɛn min don maaw bɛ jɔ a ma k'a sɔrɔ fɛn belebeleba don ŋaniya de bɛ fɛn bɛɛ yɛlɛma ala mako bɛ ŋaniya de la quoi fɛn min bɛ dusukun nin kɔnɔ dɛ ala b'o dɔrɔn de filɛ nka kɛnɛma ta nin ala ka sira t'o la donc kɛnɛma ta nin ye mun ye i bɛ fɛn fɛn kɛ k'a yira mɔgɔw la n k'a kɛ tan wa dɔ la k'a sɔrɔ e dusukun kɔnɔ ne bɛ taa heji de kɛ pour que mɔgɔw y'a fɔ dɔrɔn n taara heji la ne bɛ taa ka taa heji de kɛ pour que ne nana bɛɛ k'a fɔ ko alaji a banna o dɔrɔn bɛ ne wasa parce que i ka heji kun ye alaji k'o dɔrɔn de alors mɔgɔw fana b'a fɔ ma ko alaji o y'i ka sara banni ye dɛ ou bien non mɔgɔw k'an ye k'a fɔ n taara heji la waaleykum salaam i taara heji la mɔgɔw b'i ye bɛɛ b'a fɔ ma karisa taara heji la bɛɛ b'i bonya k'a sɔrɔ i taara heji la mais e ka ŋaniya dun ye min ye mɔgɔw k'a fɔ ma ko n taara heji la i k'o fana kɛ donc o y'a fana banni ye donc i ka sara de y'i bolo la
Allah ba na mena so mi ma ne o fa al-ilm ni doni ni yoro ni fana tene yere la nga hati ni yoro la ko sebe bele ba yere lo fana chowa di bele ba do si ma chama bi ameta hijila kasurama fi anyayini chama meta hijila kasurama nyini kasura hiji makubi doni na fola doni akora di ka ta ngada si banga no meta la femi ge meta la bunike akanga nyetuwa de akanga chentuwa di kiko bele nyini ku do folo fi chama de be mauba de hijila kasuro utado do konta be mawbe talanga tu mawko duranga taduranga bana do lu tadro ne tala unna ala ya dro ne be hinola na ma chama ne be basura fe munu kon be heji konona le tasro lu klike o drone la fe mira kon be heji re konona la ko sebe yere no fana kan no on bloka timme fembe o de korofoli o de kan no on bloka timme fembe kasro le fana kon be ka timme fembe ka heji la ani nafikia na mimia karsa mana de karsa tunna de tidika jugulu ko sa masika bebi ta fola fambela jenfe kasoro fendo ni ne koni be hijira kona la ko sebe condition no fala fusuq fasikia wala rafatha wala fusuq nafikia na mimia ko do ko ni sira ka yire koroshiga boni fen flama raja aka yobni wala dati obo ko ibe sebe ka bo hijira na fi indana de ko kan chuba mina donc condition fulani mo be ka jina yoroko kaso c'est très important la ibo besoro mo ne kono doni kono na o de sani ka ta hijila ikanga jia ka nyini ne ba ta hijila intala hijila mu ne haramiyan meno manga ke mu ne fana daga no ko kanga ke mundo ni ka ke abiga heji na wasi ika ga ni bele je ni yenyi folo ko do kasoro ba kono na la kani ta ke dro mau tala fana ma se wala fana se wala do no kada sa do itura mo ko do akina fo fion ulan tala fion finance ko bra pana ma antu za fa ke heji be na mamne de ko ko bala le bolo me chama mo di bo ka fe na itu anga paraji mu besora na o chama meta ki to kasoro mu no fe don baliano fi ko si baso yoro chaman bi agence bu be ala akira mali ko nakara fala no be tagay baso ba se ka séminaire ni fo organiser asika mo kala kaji tuwa ni fo mo nyene no ona tauta ni tala hiji goro la ire tawli ba mo mutu mena kala ni na be so mo ko ni wo mo woro do ita balle be man kuma do ma fu ba mana jo ko dire mi ti kana ibulu go poshi dalila bazaro mo be fenai benye belo karsala karsama ko masaka fajar sol haram na ka seli he atidira juro fo adati o wole do no bolo zakata pour que do he maywa do wole tisaka fajar seli atidira juro to ko la nabiya ko jamana ko o be wole ta ko le ko ire hamina ko da woni do ire ka fe ube domana ta haramuna na bura haramna na hotel na tunna fra ko jubele bisa de fula la mo so ko dum ko de fula shuba ko so kata la haramna ma se ka so yoro o bet le bele ko fula ko lo foto on ne ka tasa kaso ale le kanga mike anyina ni boko eji muni kala kusuna ibero iro wati ala kusuma ni ne yiri be belaje na me yino ko kanda ti ko wereye femi manga hejire na aso la ni bebe so bu ko doni yoro se femi tato na so di babe ti yere plan mo fara me no wa kulu fara no nche iki miro finaru no segauma kakila ka mili be tama ka borme o clinic koro o ke kakila ka $1,000,000 kakila ka tabo ko ka fuso ro ku zero ko e mo fuso la zero yala ko akala ni misaide alaikum salam hali tinga wartu ka to soki ni la fi to ngafsa no yele
ba abe bo ro ma le lo ko so anga jira tuwa bela jina sana anga ta folo alaikum salam ala anga hiji ni ni ka je do fem no nyiri ni ma fe fem no folo ba anga jija ko toyi fem no fendo ni yake ki to hiji kono na la abe nga hiji che biso fana kan o bolo fu atate jamman be akura ka kana fe fa ka haramu ihram to na do era to shi jate min anga na sono ti ga haram taram go do basra to shi la pe bi ta ke dro kata biso tado abe do ni yorondi do na sono anda bina so manya felala donc nous les foyers les préparations sani kata hiji corona la anga fulo ule ka wasiya ke sarakanali ke flana ka tumi sabana nafaka dépenser le niveau du garde ko sabana suba donc jeni muso ulu sata no fe chwadi nana an ifano ya fanyini adruna no al ikhlas ka fonnange yake ana wulu gada no de an doni donc faut ni yini mena pour préparation pour quelqu'un mo ba fata hijila dina galbe ambulo no ro kayama fana ngata nyafe sarala kanani kasara kanali ke ngani wosie kwa par exemple sasa iba kwa hijila bita ki gadi bayato sabe sai aka ko kamar sai aka ko ewe wasiyatu dema ankanin sala akan shudo ya akanin kila akan tika ko ule wasiya ani al-ikhlas konangea ito francois ni konangea we mi na fo kabatu kere ala kama oyo ngesa mafata hijila dobe wafata hijila mulu nganya korona la ni bita hijila dina da fo bela fo malaji utone bali hakili korona ngana erete ka fo bita kata hijili kala ni na da bo fo alaji na da le kontan bole do fana be no foni na peka fo ko no karsa ka hijike peka wala ale mo waso no di donc hiji nganya tina fo mafata hijika ala orta bina fo sa mafata na sidi mafata na sila ala le jona ita fe bo fo on sila mo sotina ka sa mafata se donc u nganya o be ala le ni tro sili kele ngono sisa ibiga sili kela papa ka ketiliala itora sili kono la karsa do la sisa bo mi ita fo ka do ka fo ita sili chuga mai i commence da sili ki kanya chuga bela normalement comme il faut o robbe ala ba fo do ko sili ndale tay to c'est follow o tu ya ali tali ti mo boke sisa ibe ka kelo pati ita fe i ka karsa do la karsa bin karsa ci halala ti briga nyere karsa halala ti nin kala yere non sisa ali do la mi ge Allahu akbar ya beke normalement comme il faut do rabbi ala fo do no ka ika shirki ya ko orona c'est ka mo farale ka aka baton korona la donc ala ji tanawule ne mo farale ka aka baton femena abi o bukale o to ino tibo ako jere no fana mushriku ya kwa shirk al asghar oni mushriku fana tekele non abe kele bom afengana wala fo shirku klama shirk al akbar shirk al asghar shirk ya bele ba an shirki fitini shirki bele lo be bo dina kono ne mais shirki fitini abe ibi jurum le so mete bo dina kono na donc c'est le tani bo kono na la voilà donc heji la si ikhlas me yole ki keren ka fo me daga ta heji ka alale ngasrata mo ga fo malaji ni mo ga fo mo alaji problème to la mais ole kana ki ka fe parce que do ba fo tourner la do re de la fo non ale ta ko ale ta fo mo ga fo ma alaji do te do ko ale ka heji ku ngela mo ma absa ka fo ne tulanga do talo mais na so do ba kono no ka ma do mo dalo de no di bi kono na la ni ka ta heji simne ga wasa bize bitara mo ka fo ko tala heji la ko ni tala heji mo ka fo mo ki ga sara di ma ka ko wa bli ku na fo beta heji ke alade no mo ki ma laji alhamdulillah mo re ma fo fi ma ina sara tala akati ke yo ki woni tola be ole kana ki nganya yi do ko li ikhlasi yoro na ka ko nange ya be ka kere ka ko beta ka ta patu mi ke mina ki ala taala ni question re mo re bulo
Jangan tanya fe. Awɔ. Donc albir no le maya. Kad maya ke. In beji ren labe. Ni tala keji koran la maya ke ya model kacha. Sa ta be to fu chama ke. Sega dépense war sari maya o be dipa yele mana fen feke zikri ke be maya morona la. Al ittiba ittiba ni yomi ala kra ka hiji ke chowamna ika hiji ka hiji ko chowala kana tara ki yele sega fena femin na fante feminu na hiji korona la ka no pesi machama ni waso hiji korona la an balaka nan falaka o be fendo yele nyinga ke mori yele be yele nyinga ni ku yumbu ne be nyinga ke nyinga ni wanga sarado très simplement parce que il y a faut mogonya wa fa muna katago ziara ki masiri na ba wira ne hiji nyonga sarala fo shilila nyonga sarala fo itala hijila itala ziara la madina alhamdulillah bani masaka tayre futa nyonga sarala fo shilila la momo ya kepi na fula hiji ko ro fika masiri na ba wike ne ya ko do bantana hiji ga masiri madina bisila do ya ko ga hiji ra mamu kasoro fondo tinyonga sarala ziara ya fe obata na mitaka ta ziara ke feta kisi paraje nyini na woji donc haji wati de gola no sela o haji o be ko wati korona ni sela ga flake alhamdulillah ni ra masega ke problem fo shitala kan yera toro oh ibe do fana so ma fana korona la tumunin bile wa fo ni tala hiji la fo no wa hiji la kra ko no fonga to horola do fana no mun na wi da hamite haji ko ile o lo hamil la wa hiji la na ali bi ti yoro shi lo no ro tron folote amato le la lo la mara ndo na na hiji la ale be bule nyina ko yusu jira ko ro mo ko ka ma fo ale ka to ko ro na ka ta do ke isu balmango ya ji kolon mono yoro mina ale na ale bo kolon yoro nyina kwa fo yan ku fika ta duo ga kini ga duo ga ko duo ga mi ale hamna ko be o dro ne kwa fa bo kolon aya ko mo ina ko kolon te ya wo te ya jamana ni re ta ko na ka fo ka be ko fo al ta na lilo am ti blam am ti blam no ko na ka fo la le nyina kwa be ko ni na ita duo ko ro de ko be hijila no ni kala fala sin jamana le la oni yam we avion na be segi on be sana misa wa yara te fangela yara me musoro ma nyenya shikele na ma amu me amita ibla mino tuna mdiba ko ndo la ti do tuna tiu bon ama fa be fo ro na do sadi de anga mo fin chama be ni ma kiba ki hijire ka ji chuga bele jenna kani ka siga ke fu kani ni la finka femini hijiti no masala tu ala kara ka hiji ke chuga mina ani don mo ka fo tuna kanga kiti femi be hiji jani femi hiji ta wasra fe ka saka na fanso de ka fena o ka fsa ka teme ngeti ni la fendo ka femi na fate femi na no ali kibar no worodi alaba adwa no le ka do ki yere ika do ke yere ika do ke slamba ika do ke pelajini pese hiji kono na wuti do bani yoro mi fana fleni kuma temana kan foro la an bɛ temps bɛɛ perdi journal kalanw de la ne yɛrɛ ma ye dɛ mɛ terikɛ dɔ de y'a fɔ n ɲɛnɛ o kɛlɛ yɔrɔ jumɛn yɛrɛ de la arafa yɛrɛ fana dɛ arafa kɔnɔna la arafa min kan ka tile bɛɛ kɛ hami ni ko la olu ma foyi sɔrɔ yen ka carte bɔ k'a jouer quoi parce que ko talo be fem ga donc yo nga carte de jeu quoi mo je ban me do le carte de jeu de là quoi parce que quand la me fem ga donc tanga tim do nga carte de jeu quoi
yɛrɛ ko o jateminɛ kasi ka na tilen kɛ duwawu la yɔrɔ min na duwawu bɛ jaabi don min na o kɛnɛ yɛrɛ kan e ko le parce que t'as le fait min kɛ donc on dit o kati donc c'est à dire quartier ani quartier bɔra min na n'a sɔrɔ bɔra n'a fɔ yɔrɔ dɔ de la o ça de b'a kunna quartier b'ale kunna parce que a t'a la bɛ taa la fɛn min na quoi donc i ka kɔrɔna kalan i daminɛ sala kɛra k'ale salatu wa salam ni bɛ se ka kɛ i bɛ se ka fɛn caman fɔ nka n laban na ko ni k'i se nin si la i da datugu k'o fana sadaka o ye saraka dɔ de i bɛ baraji sɔrɔ a la hali o ka fisa i ka taa tile kururu bɛɛ kɛ bɛ ka mɔgɔw kɔrɔ fɔ o ka fisa i ka taa tile kururu bɛɛ kɛ musokɔrɔba dɔ kan a tɛ ka jugu dɛ a ma se ka na yan fɛ yen dɛ a banana dɛ ni mana ko na an bɛ tile bɛɛ ba de la k'a sɔrɔ fɛn min ɲini m'a fɛ ko an k'a kɛ an yɛrɛ bɛ ɲinɛ parce que hiji bɛɛ ye duwawu de ye quoi n'o de ye fɛnw ye sa an tun b'a fɛ ka fɛn labila kuma minnu kan ni mɔgɔ kan k'i yɛrɛ labɛn a kan fɔlɔ yanni k'a fɔ i bɛ taa ka taa hiji la donc saba min fɔra sisan ɲininkali bɛ maa bolo ni saba tɔ la wa sanni an ka taa ɲɛfɛ ɲininkali tɛ yen an bɛna se masa al-ihram n'o ye fini tali ye sanni an bɛna don fini yɛrɛ tali kɔnɔna la fɔlɔ fɛn dɔw de ɲinini bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jija an k'o kɛ fɔlɔ sanni an ka fini ta fini tali dɔrɔn k'a don i yɛrɛ la ani ka ihramu ta o tɛ kelen ye n'i ye fini gansan ta k'a don i yɛrɛ la a bɛ na bi ka nɔgɔ fɛn min bɛ dɛ ko ihram bɛ yan a nana yɛrɛ ni fɛn fila de bɛ bolo al-ihram fini don fini min bɛ don sanfɛta ani dugumata bon a bɛɛ kelen fɛ i mana min siri dɔw kɔni kelen bɛ siri duguma kelen bɛ siri sanfɛ o ye cɛw ta ye nka musow ta fini o fini ni muso sera k'a dɔn bɛɛ bɛ se ka k'a ka ihram fini fini o fini fini min dɔrɔn ni a ka masirifɛnw tɛ y'a la a ka masirifɛnw tɛ y'a la donc o fini bɛɛ bɛ dagani nɔ e bɛ se k'o don k'a kɛ ihram fini ye i b'a sɔrɔ an fɛ yan général ka bɔ Mali côté ninnu la ka na ou bien an ka Afrique Sénégal Lajine fɛn ninnu bɛɛ bɛ muso bɛ fini bɛɛman de don bon diyagoya tɛ charti fana tɛ fini o fini a b'a sɔrɔ hiji kɔnɔ i bɛ arabuso min sɛbɛn sɔrɔ fini finman b'o la a bɛɛ dagani muso ta liberté b'olu bolo fini o fini o bɛ se k'a don u ka ihram min l'essentiel de bɛ dɔn o k'o yɛrɛ suta a banna a kana kɛ fani seereli ye ani min n'i y'a sɔrɔ n'o fani bɛ se ka y'a la n'a bɔr'o la muso mana fini fɛn fɛn don u bɛ se ka k'o k'a la ihram fini nka cɛ ta don o de ye nin bagi fila ye sanfɛta ani dugumata mɛ yanni i ka nin don sisan fɛn dɔw de ɲinini b'i fɛ mɛ fɛn minnu don mustahabu don mɛ san mun na n'i m'a kɛ nin wagati kɔnɔna la n'i ye fini ta n'an b'a fɔ bamanankan ka fini ta n'i y'a dɔn n y'a fɔ ka fini bɛɛ kana ni ka ihram ta kelen tɛ anw fɛ n'a fɔra ko ka fini ta anw fɛ ko ka fini ta n'i y'a fɔ an fɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ wele ka ihram ta ka ban a kɔrɔ ye dɔrɔn i yɛrɛ mɔdi kɔnɔna la ka ban
an tɛ ka kuma o yɔrɔ kan fɔlɔ sisan e yɛrɛ y'a labɛn b'a fɛ ka taga sisan an bɛna hiji ma se la i ma fini ta fɔlɔ fɛn dɔw de ɲini bɛ kan k'o kɛ parce que ni il fait ça quand tu viens mɔgɔw b'a lajɛ la quoi i bɛ online la quoi mɔgɔw bɛ online la a bɛ di e yɛrɛ de ma ihramu fini cɛ ta tafe fila don kelen ye kelen ye nin nka i mana fɛn fɛn siri kɔlɔn fosi t'a la donc a fini bɛ nin cogoya de la donc a filɛ nin ni ɲɔgɔn si fila o ye cɛw ta ye donc filanan nin fana o fana ye nin cogoya kelen de ye donc nin de ye cɛ ka ihramu fini ye nka musow ta muso bɛ se ka fini o fini ka d'a ye a bɛ se k'a don fini min b'a sutura u bɛ se k'o don k'o ka ihramu fini ye a kana kɛ fini ye fini min n'o y'a don n'a sereni b'o la o man ɲi ou bien fini min n'o y'a don o ka masiriw bɛ y'a duguma o man ɲi a kɛra jɛman ye o a kɛra finman ye o problème fosi t'o la mais anw ka yɔrɔ la côté la i n'a fɔ Mali Sénégal la Guinée côté la Ghana i b'a sɔrɔ en général an ka musow bɛ fani jɛman de don u yɛrɛ la mais n'i bɛ hiji kɛyɔrɔ la kuma dɔ i b'a sɔrɔ arabumuso ninnu olu bɛ sɛ wɛrɛ i b'a sɔrɔ donc finman b'olu la a bɛɛ lajɛlen ka ɲi a kɛra finman ye o a kɛra bilenman ye a kɛra nɛrɛmuguman ye problème fosi tɛ na olu ka fɛn min dɔrɔn min b'o sutura dɔrɔn a banna nka cɛ ta don sa o de ye nin fini fila ye cɛ ka fini n'a b'a siri n bɛna siri cogoya yira mais sani i k'a siri fɛn minnu kan ka kɛ ɲɛfɛ ni kɔfɛ n bɛ tila ka m'o ɲɛfɔ i mana siri cogo cogo problème t'a la mais min lafiya ka bon fini don ni k'a siri n'i bɛna ihramu ta fini fɛn o fɛn bɛ yen i kan k'a bɛɛ lajɛlen labɔ fɛn o fɛn ko man ka to fɛn fɛn kalan na o man ka to i fari la i kan k'a bɛɛ lajɛlen de labɔ minnu bɛna to yen dɔrɔn fini nin ani filanan bɛ ta donc n'i y'a siri o la sisan ça dépend parce que i bɛna taama i bɛna tile kɛnɛ kuma bɛɛ la a b'i la donc i ka essayer a kana k'i seri cogoya min na i k'i sen fila waga ka bɔ ɲɔgɔn na n'i y'a waga ka bɔ ɲɔgɔn na donc i b'a siri i yɛrɛ b'a dɔn a t'i i fɛn cogoya min na a kana a tɛ bɛn cogoya min na i mana siri cogo o cogo problème foyi t'a la donc n'i y'a siri cogoya la donc hali n'i bɛ taama na sen bɛ se ka ma mais n'i sen datugulen don k'a siri cogoya la i b'a sɔrɔ min bɛ k'i b'a kɛ dɔrɔn a n'i sɛgɛn donc tuma bɛɛ i b'a siri ka donc o ɲuman ye min ye soit i k'i sen waga ka na yan yɔrɔ la ou bien k'i sen bila a da ɲɛfɛla la donc k'a siri o la donc c'est vrai n'i bɛ taama la ka taga a t'i gêner tuguni bilen donc n'i y'o kɛ tuma min na ka ban tanfɛta nin sisan i b'o ta o biri yɛrɛ kan n'a kɛ i bɛ se k'a biri ta n'a kɛ i bɛ se k'a biri ta i bolo bɔ a tɔgɔ la n'i y'a ye sanni i ka fɛn i ka don haramu kɔnɔna la mais n'a nana se ɲɛfɛla la ne tɔgɔ f'u mana kɛ cogoya min na o ye wagati min na donc ihram bɛ kɛ cogoya min na an bɛn'o fana cogoya ɲɛfɔ donc nin cogoya de la ni ihram k'i la donc nin ye fini tali ye maa ni ka hiji fɛn ta o tɛ kelen fɔlɔ dɛ an ma se o yɔrɔ la fɔlɔ nka ni fini don cogoya le n'an bɛ ka min ɲɛfɔ sisan merci foyi fɛn bɛɛ bɛ bɔ foyi
fɛn kalannen don i bɛ se ka i b'a bɛɛ bɔ fɛn kelen min bɛ se ka i bɛ se ka fɛn kelen min siri o de ye senti de ye pour que i b'i ka wari n'i ka passeport n'i ka fɛnw bila min kɔnɔ n'a bɔr'o la donc i b'a bɛɛ de bɔ. O de yɔrɔ filɛ nin ye a tajalul min al-makhit fɛn fɛn kalannen don i b'o bɛɛ bɔ i yɛrɛ la fɛn o fɛn kalannen don i b'o bɛɛ bɔ i yɛrɛ la bon tuma dɔw la fana heji fana kɔnɔna na i bɛ dɔw fana sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ i yɛrɛ b'a santi i b'a ye tiɲɛ na ma a ka heji ko ɲɛɲini sanni a bɛ na parce que n b'o fɔ mun fɛ malgré k'a fɔra ko ka fɛn fɛn kalannen bɛ ko k'o bɔ i yɛrɛ la i bɛ taa dɔ sɔrɔ halisa siyɛnni b'ale kan na fɛn min bɛ taa dɔ sɔrɔ brasserie b'ale tigɛ la fɛn minnu don k'o haramuyali bɛ cɛ ma a ji fɔra ko fɛn kalannen ko i k'o bɔ n'i y'o jate minɛ ani dɔw bɛ ka siyɛnni de don a kan na ale bɛ yaala la k'a bɛ taa hiji kɛyɔrɔ la i b'a santo de b'o la non nin b'a ka fɛn min sanni ale na kuwa bon o ye fɛn fana de ye an kan ka an janto nin na kosɛbɛ bon wajibatul ihram ye mun de ye fɔlɔ dɔw n'a fɔra al-ihram min al-miqat yɔrɔw de fana bɛ yen kɔfɛ ɲɛfɛ an bɛna se an bɛna o fana ɲɛfɔ n'o de ye ihram kan ka ta yɔrɔ minnu na bɛɛ n'i ka ihram ta yɔrɔ dɔn a bɛ dépend i bɛ bɔla yɔrɔ min na ka na n'i sera o yɔrɔ la k'a sɔrɔ i m'i ka ihram ta donc jolibɔn bɛ wajibi i kan o de b'a to saga min bɛ faga heji wagati kɔnɔna la kɔrɔ caman b'a la dɔw b'a jate minɛ k'a fɔ i n'a fɔ saga min bɛ faga la k'a kɔrɔ de i n'a fɔ komi an fɛ seliba saga n'o tɛ ɲɔgɔn ka sira la seliba saga ye uhiya de n'i ye haji ye fɛn dɔ de b'i la i b'a fɛ ka fɛn dɔ de kɛ la c'est à dire ka erreur dɔ de kɛ i b'a fɛ k'a réparer pour que ka erreur de réparer a bɛ réparer ni joli de ye. Donc, o le saga faga bɛ heji wagati kɔnɔna la nin b'a kɔnɔ i tɛmɛna i ka fɛn ta yɔrɔ la o b'a kɔnɔna la ani fɛn wɛrɛ fana b'a kɔnɔna la donc n'an bɛ taa ɲɛfɛ n'an da bɛna se dɔɔnin dɔɔnin ma ka ɲɛfɔ ka ɲɛ an ka jija cogoya bɛɛ lajɛlen na an kana tɛmɛ nin yɔrɔ nin na k'a sɔrɔ an m'an ka fɛn ta dɔnbaliya o de kosɔn a ɲinini bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ. Surtout an ka kɛ sa minnu bɛ bɔ yan Japon ka taga ou bien minnu bɛ bɔ Mali la ka na yala an bɛna avion sira de kan sani i ka don avion kɔnɔna la fɔlɔ et puis i ka du kɔnɔna la i ka essayer cogoya bɛɛ lajɛlen i kan ka fɛn minnu kɛ i ka jija k'o bɛɛ lajɛlen kɛ fɔlɔ o fɔlɔ ye jumɛn ye i kan k'i sɔni minnu tigɛ i k'i sɔniw tigɛ parce que n'i m'o tigɛ waati kɔnɔna la heji kɔnɔna la k'a fɔ n sɔni jɛnyɛna n b'a tigɛ n'i y'o tigɛ dɔrɔn jolibɔn bɛ wajibi i kan. Sinon, fɛn minnu bɛ taa fɛnw tɛ k'a fɔ ala kɛra ko f'an ka nin kɛ non dɔnnibagaw de y'a ye heji kɔnɔna la nin fɛn minnu ye a kɛra cogo de ni mako bɛ na s'a ma parce que ne ɲinɛna sisan une semaine ou 10 jours n sɔnni tigɛ n nana don heji kɔnɔ donc n sɔnni nana jɛn cɛ n sɔnni bɛ ka n tɔɔrɔ i jɔ n ka nin tigɛ dɛ i bɛ ba tigɛ i ka so i t'a kala mais n'a y'a sɔrɔ sani i bɛ don heji kɔnɔna la comme de i k'a tigɛ yala ko ni mako tɛna s'a ma o yɔrɔnin na o de kosɔn olu y'a fɔ ko musahabu la an ka jija cogoya bɛɛ lajɛlen na fɛn minnu ye an ka ninnu kɛ fɔlɔ sani an ka don heji kɔnɔ sinon a bɛ n'i bila problème na a bɛ se ka kɛ sa alhamdulillah ala bɛ ka saga faga nɔgɔya mɔgɔw ma n'o nafolo ye mais wagatiw tɛmɛna o saga wari a ma nɔgɔ donc n'i k'o tigi ma sa ko saga bɛ n'i kan f'i ka nin sara or que n'i ma se ka saga sɔrɔ ka sara heji la i ye heji tangako bɛɛ k'i ma se ka saga sɔrɔ sun dɔ de bɛ wajibi i kan i bɛ tile 3 don k'i to fɛn yɛrɛ la yen n'i seginna ka taa kuma i bɛ tile 7 don yala o saga sun a ma nɔgɔ dɛ donc kosɔn o ma y'a ye ni saga se fagali se ma k'i ye donc nin ye deuxième fɛn ye option ye donc nin fɛn misɛnmanin ninnu caman b'a kɔnɔ donc sani i ka ihram ta i k'i sɔniw tigɛ ani si yɔrɔ minnu n'i b'a fɛ k'o di kamakɔrɔ la ani dugumala i b'a fɛ ka yɔrɔ o yɔrɔ di
i ka jija cogoya bɛɛ lajɛlen na i k'o bɛɛ lajɛlen di ka bɔ n'i y'olu di ka ban i bɛ ko n'i kola ka bɔ tuma min na pewu i bɛ se ka fini ninnu ta ka don i kan na o wagati mɛ i ma ihram ta fɔlɔ dɛ i ka finiw de ta fo n'i sera yɔrɔ min na n'o miqati ye sisan ihram min na miqati n'a sera o yɔrɔ la tuma na min na n'a b'a avion kɔnɔ o b'a annonce o wagati ko maa minnu bɛ taa la hiji la an sera a ka ihram ta yɔrɔ la o tuma na sisan sa a bɛ ihram ta o wagati minnu bɛ taa la baton fana kɔnɔna la olu fana ta o cogoya kelen n'a sera a yɔrɔ la a b'a fɔ donc an bɛna ihram ta sisan bɛɛ bɛ ŋaniya ta o yɔrɔ de la minnu bɛ mɔbili sira kan olu ta n'olu kɔni sera a ta yɔrɔ la diyagoya olu bɛ jigin ka bɔ mɔbili kɔnɔ k'o labɛn o wagati la ka sɔrɔ ka ihram ta o wagati yala avion mɔgɔw tɛ se ka avion tɛna se ka fɔ a bɛ jigin ji camancɛ la k'a bɛ taa fɛn kɛ donc n'ala sɔn ɲɛfɛla la bɛɛ n'i ka fɛn ta yɔrɔ an bɛn'o fana ɲɛfɔ ɲɛfɛla la ka taa donc n'o de ye ihram ka wajibu ye n'an ko ihram ka wajibu o de ye kumana min i bɛna fɔ n ka heji ta sisan ani ka fani ta yala min y'a fɔ kelen tɛ sisan n ka fani ta wa n sera n ka yɔrɔ la donc maintenant n bɛna heji yɛrɛ de ta sisan donc o waati de la sisan sa a kan ka ta yɔrɔ min na o y'a wajibi bɛɛ ye n'i ye ihram ta i ka so kɔnɔ ou sa an kan ka bɔ jako an ka taa an bɛ bɔ non an taga to an ka bɔn si la an ka sanfaraw tigɛ an ka nin kɛ donc ok an ka ihram ta donc an ka ŋaniya ta depuis jako an ka taa n'an b'a fɔ dɔn i ma fɛn k'o ye fɔlɔ parce que i ma se a ta yɔrɔ la ou bien i ye comme dɔ ye ɲininkali k'a la cogoya min na bon parce que ne bɛ maloya fo ka taa tɛmɛ ou bien non ne t'a fɛ n ka kɛ tan bɔ fɔlɔ n ta jɔ ne bɛ silipu don n ta dugu ma o de ka di ne ye ou bien non ne t'a fɛ donc peut-être fini bɛ se ka bɔ n sanfɛ n disi o ne bɔ ne bɛ a la débardé fitinin de don a dugu ma non ni si tɛ bɛn a ta diya minnu min na mɛ i bɛ bɔ fɛn bɛɛ de la o kosɔn dɔnnibagaw k'o de la ko n'i ye hiji yɛrɛ jateminɛ fɔlɔ a kan ka mɔgɔ yɛrɛ hakili jigin alikiyama dɔrɔn dɔrɔn ma e k'a jateminɛ ne maa salan fɛ an b'a kɛ cogoya di an tɛ fɛn bɛɛ bɔ a la wa hali ni miliyari b'a bolo o tɛ d'a ma an bɛ mun de d'a ma fini bɛɛman fila ou bien fini gɛman saba k'a munumunu la dɔrɔn ka taa n'a ye ka taa dɔrɔn donc ko o seni bɛ cogoya min na dɛ ko hiji bɛ ten wa i ni foyi tɛ fini fosi tɛ la fini bɛɛman fila dɔrɔn a banna ala ko i ka taa ten dɔrɔn hɛrɛ mun bɛ ta nin na histoire dɔ bɛ yen an bɛ n'o ɲɛfɔ fɔlɔ o de ye fɔlɔ la heji tun bɛ yen heji ala ye heji farinya ala kɛra k'ale salatu wasalam mɛ yan'o cɛ heji fana tun bɛ yen mɛ kafiriw tun bɛ heji kɛ cogoya min na ani sisan silamɛya ka heji kan ka kɛ cogoya min na fɛn kelenw tɛ kurasikaw tun b'a kɛ cogoya di olu tun bɛ o ka luwa de sigi o yɛrɛ bolo n'i nana heji la o tun bɛ heji kɛ o lakolo o bɛ fini ni fɛn bɛɛ bila ka taa heji kɛ donc ka luwa dɔw sigi o yɛrɛ bolo fini dɔw bɛ fini bɛ kurasikaw dɔrɔn de bolo n'i nana n'i sera k'o fini sɔrɔ kurasikaw la mɛ i b'o fini don i yɛrɛ la i bɛ taa tawafo kɛ nka n'o fini ma se k'a sɔrɔ e bolo i lakolo bɛ taa ka t'i ka tawafo kɛ ni de tun ye gale sani silamɛya bɛ na musiriku tun bɛ tawafo kɛ cogoya min na kaba la donc silamɛya nana o de la sisan donc fo an kana heji kɛ tuguni mele ko an nakolo ko tile banna donc n b'a fɛ ka histoire de fɔ fini ka yɔrɔ la fɔlɔ mɔgɔw sani silamɛya ka na o tun bɛ heji kɛ o lakolo n'o de ye ma kurɛsiw musiriku tun bɛ o ka luwa de sigi olu bolo fini dɔ de b'o bolo n'o fini t'i la o fini fana bɛɛ t'o sɔrɔ dɛ mɔgɔw de b'o bolo minnu bɛ choisir a bɛ di mɔgɔ minnu ma donc n'i nana dɔn ne m'a sɔrɔ dɔrɔn a b'a fɔ e ka taa heji kɛ ten e bɛ taa lakolo i bɛ se ka tawafo k'i lakolo fini fosi t'i la
mais ni sila ko finiw sɔrɔ dɔ bɛ finiw ta i bɛ taa hiji kɛ ni nana i b'a bila olu fana tun b'o kɛ sarafu dɔ i n'a fɔ wala mankutuba dɔ y'o yɛrɛ bolo donc ni nin tɛ anw de ta ye alikaba parce que kɔlɔsi ko olu ta le ye alikaba ye donc anw de ta lo donc n'i b'a fɛ i ka hiji kɛ a kɛ ɲɛ ou i b'a fɛ ka surunya anw na fo i ka nin fini sɔrɔ anw de kan ka nin fini d'i ma n'a nin t'i bolo e lankolon bɛ taa ka t'i ta kɛ donc silamɛya nana silamɛya ko donc o haramuyara pewu maa si kana taa tunu bila i bɛ taa sɔrɔ fo k'a sɔrɔ ko fini t'i la donc nin de ye ihiramu yɛrɛ kɔrɔ ye n bɛna segin a kan tuguni mɛ ihiramu kɔrɔ ye mun de ye a n'a wajibi ye mun de ye donc an ka ihiramu kɔrɔ fɔ o de ye ka fini tali tɛ ka fini ta k'a don i yɛrɛ la i k'a ŋaniya sa ko wɛ n bɛna taa hiji ka Alahu taala ye labbaik Allahumma umra aw hajj n'i y'o fɔ ka ban dɔrɔn o ye don de ye ihiramu yɛrɛ kɔnɔna la nka wajibi jumɛnw de bɛ yen n'o ye diyagoya ihiramu ka ko la parce que fo ka hakili to o yɔrɔ de la kosɛbɛ ihramu bɛ ta yɔrɔ de la bɛɛ n'i ka ta yɔrɔ don n'i sera i ka ta yɔrɔ la a bɛ f'i ɲɛna ihramu kan ka ta yɔrɔ la n'i sera o yɔrɔ la i bɛ sɔrɔ ka sanfɛta nin ŋaniya sisan n'o ye labbaika hajjan aw labbaika umra aw labbaika hajjan wa umra donc an bɛ différence na mun bɛ fɔ ɲɛfɛ donc n'i y'o de fɔ sisan sa i ka tali yɔrɔ la fini bɛɛ bɔni kɔ i la ka ban donc i don ye hiji mɔdi kɔnɔ wa umra mɔdi kɔnɔ ɲininkali bɛ bɔ bolo nin fɛn nin kan yan yɔrɔ la fini ka yɛrɛ cogoya ko ma dafa kosɛbɛ yanni ka bɔ i ka so kɔnɔ par exemple jardin tagali i bɛ se ka i sɔrɔ est ce que i bɛ se ka fini ta ya i tɛ se ka fini ouais n'a ka di i b'a ta mais a b'i sɛgɛn trop nka ne bɛ taa lo fo n'i sera alimika mais est ce que i bɛ se ka fini ta yan i bɔlen bɛ ka so kɔnɔ i bɛ se ka ta yan mais a bɛ sɔn k'i sɛgɛn sira la nka n'a y'a sɔrɔ vol direct lo parce que n delila k'o dɔ fana ye sɛn ni avion kɔnɔna la o kɛra k'an to misiri an bɛ taa la fo na ye kɔn sanfɛla an bɔra misiri ka taa fɛn na saudiya la an bɛ taa o tun ye umra le an sera min kɛ a fɔla ko an sera fɛn tayɔrɔ la ihramu tayɔrɔ la c'était oublié fo bɛɛ ka taa ɲɛgɛn de kɔnɔ k'a fɔ i bɛ taa fini changer o yɔrɔ la donc arrangeant de tun bɛ yen bon i ma fɛn dɔrɔn wa a bɛ tɛmɛ fana quoi bon ni vol direct lo c'est mieux i ka fini ta depuis yan comme yan ta vol minnu bɛ bɔ ka taa yan a si tɛ vol direct ye soit a ka taa Dubai ou bien a ka taa Imarat ou bien soit i ka taa yɔrɔ wɛrɛ la ou bien a ka to aéroport yɛrɛ kɔnɔ donc n'i tora aéroport kɔnɔna la donc ni a bɛna yɛlɛn waati min na avion kɔnɔ donc o yɔrɔ la i bɛ fini ta ka don i yɛrɛ la parce que a bɛna tɛmɛ a yɔrɔ la k'i to sanfɛ nka n'a y'a sɔrɔ a bɛ bɔ yan nɔ ka taga Madina lo fɔlɔ o la hali ma fini ta fo Madina problème fosi t'o la n'i bɛ bɔ Madina tuma min na i bɛ sɔrɔ ihramu ta sisan ka na supposons an k'a kɛ sisan i bɛ taa groupe dɔ la a bɛna bɔ Japon yan ka taa Jida n'a sera Jida a bɛ bisi ta directement ka taa Madina nka o la sɔntigɛ o kamakɔrɔsi o i kana i yɛrɛ sɛgɛn ni si la n'i sera Madina tuma min na n'a fɔra don min na k'a bɛna taga sisan sini bi su nin na i b'a essayer i kan k'i sɔnni minnu tigɛ i kan ka ko minnu kɛ i b'o bɛɛ kɛ bi su nin donc ni dugu jɛra sisan donc an bɛ bisi ta o la fo ka taa se Madina bɔda la ihramu ta yɔrɔ b'o yɔrɔ de la donc n'a sera yɔrɔ fɔ o bɛ dɔn k'an sera ihramu ta yɔrɔ la donc bɛɛ ka jigin a yɔrɔ yɛrɛ dilanni a kama olu ka koli yɔrɔ kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ selita yɔrɔ fana bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'a sera bɛɛ bɛ jigin sisan n'a bɛ taa yɔrɔ la donc a bɛ taa fo n'a mɔgɔ b'a fɛ ka fo n'a fɔ i tora hôtel la a fɔla a banna mais n'i ma fo i bɛ se ka taa ko yɔrɔ fana la donc k'i labɛn sisan ka sɔrɔ ka na misiri kɔnɔ ka na rakan fila seli bon nin yɔrɔ nin fana na mɔgɔw fana bɛ ɲagamu dɔɔnin don a la a b'a fɔ ko rakatul ihram non fɛn tɛ yen min tɛ ko rakatul ihram o tɛ yen ala kɛra ma kɛ nka madama n'i ka seliji ta ka ban n'i ye seliji ta ka ban i b'a fɛ ka taa bato dɔ de kɛ sisan donc i bɛ se ka nafila de seli min ŋaniya tɛ k'a fɔ nafila tɛ ihram supposons mɔgɔ dɔ sisan ale bɛna ihramu ta seli fana seli kɔfɛ
n'a ka sɛnɛ fana seli ka ban a ban a mago tɛ nafila wɛrɛ la tuguni n'a banna dɔrɔn finiw b'a la kɔrɔ a labɛn don a bɛ ŋaniya de kɔrɔ an b'a labɛn ka lahuma labɛn a bɛ tɛmɛ n'a ka fɛn wɛrɛ ta ye ou bien dɔ bɛ yen ale taara ko fɛn banna a b'a fɛ ka hiram ta a tora misiri kɔnɔ a hiyatul masjid seli i b'a la dɔrɔn i ka hiram ta ou bien non a t'i ka seli ta ka ban a bɛna taa bato de la a ko kɛ ni mɔgɔ min bɔla yan ka taa ou bien minnu bɔra Mali la minnu bɔra n'a taara Madina ni bɔ Madina ka na o y'o ye nka komi an mana ɲininkali kɛ min na n'i bɛ bɔra yan sisan ka taga hali i bɛna tile san Makan ni k'i bɛ ihramu ta yan ni vol direct tɛ a bɛ sɔn k'i sɛgɛn sira la parce que n'a fɔra i n'o fini ka to ɲɔgɔn na i ka converteur kɛ ka taa jigin aéroport la ka tila ka heure joli kɛ aéroport fana kɔrɔ n'o fini kelen ye i bɛ sɔn ka sɛgɛn ka tɛmɛ mais c'est mieux i k'i sɔn i ka fɛnw bɛɛ tigɛ yan ka ko yan n'i b'a kolen ni fɛnw na ka ban donc i ka nin sa i bɛ se k'o bila sakamɛ na i yɛrɛ bolo i ka doni to ka taa fɛn kɔnɔna la donc n'a nana fɔ sa bon a y'i labɛn sa an bɛna taa avion an bɛna don avion kɔnɔ sisan donc kɔrɔ la a bɛna kunda ji da kan ka taa Maka donc depuis o la sa i b'i ka finiw don i yɛrɛ la o de la donc a bɛ don avion kɔnɔ la n'i sera ka seliji mara o de cɛ ka ɲi nka n'i ma se ka seliji mara don avion kɔnɔ i bɛ seliji ta wɔɔrɔ la donc ni avion wulila sisan n'a sera yɔrɔ la avion wulila o fɔ ko an bɛna se donc hiji dɔw ka hiram ta yɔrɔ la sisan donc n'a sɔrɔ i bɛ hiji la ka bɔ dɔrɔn a ma se k'i yɛrɛ sɛgɛn fɛn wɛrɛ la tuguni donc o yɔrɔ bɛɛ i bɛ se k'i ka ŋaniya ta i kɔrɔ a banna donc ka labɛn ka lahuma labɛn ka fɔli la donc i don ye umra mode kɔnɔ déjà nka n'a sɔrɔ i ta ifradi dɔrɔn de ye ifradi ye min ye donc ɲɛfɛ an bɛna se a yɔrɔ ma donc o yɔrɔ la directement n'i donna ifradi mode kɔnɔ donc o kɔrɔ de o ye hiji de donc labɛn ka lahuma labɛn ka hajjan donc o y'i don hiji mode kɔnɔ donc a banna fɛn caman de bɛ sa o haram yɛrɛ mɛ i tɛ se ka fɛn minnu kɛ tuguni fo ka taa hiji ma waati min na donc umra fana ta don donc fɛn dɔ bɛ o haramuyali ma i tɛ se k'o kɛ f'i ka taa ban umra la après ça hiji kɔni bɛ tila ka na ɲɛfɛ la tuguni donc a ɲuman ye min ye ne kɔni bɛ mɔgɔw conseiller min na yan minnu bɛ bɔ yan ka taa i k'i ko i k'i sɔniw tigɛ i bɛ se ka fɛn minnu kɛ k'o kɛ sawuda kɔnɔna la n'a da tile ma kan o kuma la sa donc i bɛ fini ta k'a don i yɛrɛ la ka bila fɛn kɔnɔ donc n'a fɔra ko a sera dɔrɔn i bɛ ŋaniya ta i kɔrɔ donc o y'o yɔrɔ ye quoi halisa ɲininkali wɛrɛ bɛ yen tuguni. Koli yɔrɔ i bɛ o fana wari sisan janaba ko de don wa ou koli don. Janaba koli i bɛ janaba koli de. Supposons qu'il y a bɔra sur pas transit yɔrɔ i bɛ bɔra o tɛ avion kɔnɔna ɲɛgɛn ka dɔgɔ mɔgɔ bɛ bon est ce que toujours o hôtel ninnu kɔnɔna comme n'i y'a dɔn a ye transit laban kɛ n'a ko bɔra a bɛ est ce que i bɛ se ka kɛ yan. Ka hiram ta. non oui. non ka fini ta o bɛ ka hiram. Ka fini ta. I bɛ se ka fini ta yɔrɔ o yɔrɔ ka di mais i tɛ se ka hiram de ta n'o ye nani ye sisan. n'a fɔ ne bɛ fini ta de. i bɛ se ka fini ta yɔrɔ o yɔrɔ ka di. n'a tɛ jɛ o tɛ la i bɛ se k'a ta depuis. parce que fini tali yɔrɔ de limité len tɛ wa. a limité len don. hiram de tali limité len yala fini ni hiram tɛ kelen. fini sa n'a ka ne kan n bɛ fini ta depuis yohana misiri kɔnɔ yan. kalo fila kɛ n'a ye yɛrɛ la foyi t'a la mais ihramu n'o de sa n bɛna nɛnɛ sa labɛn ka umra donc f'i ka se o de ta yɔrɔ la sa n'i sera yen sa dɔrɔn voilà donc i donna hiji mode kɔnɔ. mais est ce que i bɛ se k'o ihramu ta ka sɔrɔ fini t'i la. non i tɛ se ka ihramu ta ka sɔrɔ fini t'i la. Voilà, voilà, donc il a fini préparé, câblé pour le sac à main là. Voilà. Fena, an ka kɛ sa comme ça i bɛ taa Dubaï fena, Amirat fena, i y'a dɔn i bɛ escale kɛ Dubaï aéroport la a bɛ mɛn kosɛbɛ. Bon n'i ye fini siri i yɛrɛ la depuis yan, bon an balakaw olu de la fini siri la a b'o problème a t'olu tɔɔrɔ mais cɛlakaw ni k'u ka fini siri ale ka taa heure 12 kɛnɛ ka sɔrɔ a ma don fɛn kɔnɔ a bɛ k'i bolo sɛgɛn ye fɔlɔ quoi. O de kosɔn donc ne b'a fɔ bon problème t'a la i ka to i ka fini kɔrɔw la. Malam nana fɔ sa dɔ ko an bɛna wuli sa ka taa Saudiya la o tuma i bɛ taa ɲɛgɛn na parce que aéroport i bɛ taa ɲɛgɛn na o la i bɛ ka finiw changer donc ka n'i sigi i yɛrɛ la ka don avion kɔnɔ ou bien n'a sɔrɔ an taara hôtel de la donc k'a tile kelen kɛ dugu kɔnɔ i bɛ taa k'i yala yɛrɛ donc n'a fɔra sa voilà donc voilà i bɛ finiw siri i yɛrɛ la sisan donc an bɛna taa fɛn na n'an wɛrɛ tɛ ka fɔ an bɛ taa bila avion kɔnɔ bɛɛ bɛ i yɛrɛ changer sɛgɛn ka bon fo ka taa ten i bɛ se ka finiw siri i yɛrɛ la sa ka donc a bɛ don avion kɔnɔ la. parce que n'i ka fini b'i la. I ye fini ta depuis o yɔrɔ la parce que n'aw sera an kan ka taa Madina donc ne hakili la
il se ka taga Madina ni ka Est-ce que ya kuma ma ko depuis Dubai ni kuma fila de fɔ woni mɔgɔ mun bɛ taa Madina o ta ɲɛfɔ min bɛ taa Medina o ta ɲɛfɔ ok i tɛ fini ta f'i ka taa Madina i datɔ Madina sa donc yiram ta yɔrɔ bɛ yen kolo yɔrɔ fana bɛ yen ni yɛrɛ y'o ta ɲɛfɔ o kɔsa filanan ye min n'i bɛ taa Makan direct an b'o ta de ɲɛfɔ sisan ɲininkali tɛ maa bolo ni yɔrɔ la Ani ata yɔrɔ ni ye yɔrɔ min ye wala bɛ ka ni umra i ko umra wal hajji wa donc i bɛ kelen fɔ ou bien i b'u fila de fɔ ɲɔgɔn fɛ n y'o de fɔ ko ɲɛfɛ an bɛna se o n'an bɛna Ah, kira merci, ni fara ni ok, fɛn an ok, b'o fɔ ɲɛfɔ o ok, yɔrɔ la merci. a bɛ différence ɲɔgɔn na ka bɔ yɔrɔ la cogoya min na quoi ok merci an ka taa ou bien an ka bi taa dan yɔrɔ la kana caya jama ma an ye bita an tɛ bita jɔ yan ok donc mais n'a sɔrɔ ni mun tugulen b'a la n'a ma ja il est moins bien l'air ma se n ka b'a dɔn an kun na dɛ ka kan ka dan ni ban ka tɛ an da ka kalan wurututututu ka taa mais n'a sɔrɔ mɔgɔ sɛbɛn kɛmɛ dɔ ta ten an na mɔgɔ min cogo ɲɔgɔn ok donc minnu ɲɛfɔla sisan n'a sɔrɔ minnu ma min faamuya la n'a bɛ se ka ɲininkali kɛ donc ni mɔgɔ fana ma minnu tɛmɛna n'a sɔrɔ a tɛmɛna minnu kan donc k'a bɛ Facebook la i bɛ se ka don i fana i b'a sɔrɔ o yɔrɔ la Facebook ni donna Facebook la ne b'a fɛ minnu fɔla bi n'a sɔrɔ an ma minnu faamuya la n'a b'a fɛ ɲininka ne b'a fɛ ka ɲininkali k'o de la n'an ma minnu faamuya n'a bɛ se ka an mako bɛ walawala la cogo min na an ka se ka dɔn fɔ kɔni k'a daminɛ k'a daminɛ yɔrɔ min na fo ka se bi ma an danna yɔrɔ min donc ne ye min fɛngɛ n'a bɛ avion na ka taga sisan donc i ko k'a bɛ tɛmɛ a yɔrɔ de sanfɛla la quoi donc a b'a préparer yanni a ka tɛmɛ a sanfɛla yanni a ka se a yɔrɔ la sanni a ka se o y'a sɔrɔ i labɛn nɔ sinon n'a fɔra ko a ka taa labɛn ni mɔgɔ tɛ avion kɔnɔ i kelen pe dɔrɔn de bɛ avion kɔnɔ problème t'a la n'a sɔrɔ i bɛ don avion kɔnɔ mais mɔgɔ ka ca avion kɔnɔ bon komi ka min fɔ ne yɛrɛ ka min expérience ye parce que waati sera min donc mɔgɔw ka aran de kɛ bɛɛ b'a fɛ ka taa avion ɲɛ kɔnɔ k'i bɛ taa fini changer bon a sɛgɛn ka bon fo ka taa tɛmɛ bon u ka ɲɛgɛnw ni avion normal ninnu ka ɲɛgɛnw bɛɛ de ye kelen ye avion ordinaire tɛ yan non non bon komi ne hakili la minnu bɛ bɔ yen fɛ ka taa spécialement bon ne y'a sɔrɔ a y'a pas ça quoi mais ala yɛrɛ fɛ Mali la est ce que mɔgɔw tɛ fini ta depuis so la ni ma fili awɔ i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ fini bɛɛ di i yɛrɛ la depuis so kabini Mali la n'a bɛ taa Jida de parce que ni bol kɔni bɛ taa a bɛ taa jigin Jida de n'aw jiginna Jida est ce que a tɛ se ka taa yen sanni ka se ji la i bɛ tɛmɛ i tɛmɛna Mekati yɔrɔ la wala Mekati yɔrɔ kan yal bon tana n'a sɔrɔ n'a kɛ sɔrɔ n kumana yan ta kan Japon yan système min bɛ bɔ yen ambassade bɛ ka min sigi yan muso o muso kɛ n'a si ma se 45 ans ma o tɛ visa da kelen ma ka taa hiji la n'a tɛmɛna 45 ans kan donc o bɛ visa da ma ka taa ambassade la yan donc ni muso fɛn taara a kelen k'a fɔ a b'a fɛ ka taa o b'a fɔ a ka jija a ka na ni muharam ye a cɛ a kɔrɔkɛ a fa donc n'o dɔ bɛ yen donc papier dɔ fana ka sɔrɔ k'a fɔ relation min b'o o ni ɲɔgɔn cɛ donc n'o kɛla o bɛ fara ka dossier o kan donc ka se ka taa don visa bɛ se ka d'a ma mais ale ka question bɛ yɔrɔ min na sisan i n'a fɔ silamɛya la sisan
yaro muso mi si ma se 45 ans no ba fa ta heji la afati abati afoshi le kuba heji ko be jomati mini ya administration de non kasara nani yoro la don mo yi no sama yoro la ko sele don mo yi no sama yoro la mais madame o grupo kakaki si ma fe ne no mbe mbe nanga don fa la katime heji sege ka mo fa katime donc ni muso kelen to sa kwa ka ale kelen pe ça ka ta sege yisra la donc o te bi ba teme donc o belle cause anyiri ba ne mo do ka ke nyon fe mo mi ba teme ka parole donc maza maliki ole jete mna sa ko donc na kelen no ba sa ke nyana fi bala o be asegela o be fe mais no o groupe lo ki ba so be nyon de be mo be se kata donc ale ata ka da o ka mais ambassade là o mati mo de 45 ans o ta ma fi nyene aba mais maza no wara fana ko non ate bere lo fuga di fene ka ke nyon ka bon o de b'a to i b'a sɔrɔ an fɛ yen kuma dɔ la bon hali muharram ko na tɛ fɛn ba la an fɛ yen kosɛbɛ donc parce que u b'a fɔ musow ka ca ɲɔgɔn kan o bɛ dɔw fana kalifa ɲɔgɔn kan ta donc facilement ka nɔgɔn ka yɔrɔ la mais yan ta c'est pas comme ça. I bɛ hakɛ to dɛ o yɔrɔ la i tun k'i ka kuma kɔnɔna na fɔlɔ la hiju a wajibiyala i yɛrɛ de fɔlɔ ka taa n'a se bilen o donc o kun ye min ye i ka taa denmisɛnniya la o ka fisa ni i ka taa mɔgɔkɔrɔbaya la quoi mais a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko i ma jurumu baraji ko ni fɛn fɔ nka i ka taa denmisɛnniya la parce que a sɛgɛn ka bon i m'o fɔ wa donc i nana musow ka yɔrɔ la donc musow ka yɔrɔ denmisɛnniya n'i tɛmɛna âge 45 ans kan donc u bɛ se ka visa di kelen ma quoi mais an yɛrɛ ka sariya la muso yɛrɛ kelen ka taa hiju la n'a ma groupé donc ko imam maliki an ka imam maliki ta donc a ma ɲɛ o la quoi imam maliki ka ta awɔ ale ka yɔrɔ la a ma ɲɛ o la quoi ale ka ta ko a bɛ se ka kɛ k'a bɛ se ka kɛ o la awɔ donc o yɔrɔ de sisan komi kun min y'a to ni muso bɛ taa donc u bɛ se ka muso kelen a sɛgɛn ka bon i ka kuma to de yan a sɛgɛn ka bon quoi komi i ka fɔlɔ la ambassade nin fana t'a la sisan quoi ma dɔn n'i y'a faamu donc cɛ ka yɔrɔ la denmisɛnniya a bɛ fɛnkɛ yen yɔrɔ la fɛ donc muso ka yɔrɔ la puis i ka âge bɛ taga sanfɛla la a bɛ nɔgɔya i ma o yɔrɔ la cogo jumɛn na i b'a dɔn fɛn a kɔrɔ yɛrɛ voilà fɛn fila le ɲagaminen bɛ ɲɔgɔn na voilà n'an ye ka kuma ye n b'a fɔ ko administration o ye saudiya gouvernement ka administration olu ka fɛn dɔ de ta fɛn min ka d'o ye nka dɔw ye sariya ka fɛn de sariya yɛrɛ la an bɛ kuma sariya yɛrɛ la a ma daga muso ka taa yɔrɔ la ka sɔrɔ n'a ka siri maharam t'a nɔfɛ o ye silamɛya ka sariya ka fɛn o de kosɔn dɔnnibagaw ɲɔgɔn sama k'a fɔ dɔnni muso bɛ voyager fo que a n'a cɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ b'a ka siri maharam ka taa san'a ka bɔ ka taga mais heji t'a la sisan donc ɲɔgɔn sama kɛlɛ la kosɛbɛ donc o ye ɲɛ ibada de a kelen tɛna se ka taa tulonkɛ nin yɔrɔ la bɛɛ y'i ka hakilila fɔ a la mais avec tout ça dɔw ko non halisa hadisa min bɛ yen k'a fɔ muso man ka taa kirina fo nin donc k'olu bɛ tɔgɔ de kan mais maza maliki de ko non mais madame n'o cayala ka ban donc o kɔrɔ de ye o bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira sira la ka taa donc o ye sariya ka yɔrɔ ye mais n'i ye saudiya mɔgɔw ka administration olu ye fɛn dɔ de ta fɛn min ka d'o ye sisan donc o de la donc ni muso fɛnna 45 dugumala la donc k'o tɛ sɔn a kelen ka taa nka n'a yɛlɛla 45 sanfɛla la olu bɛ fɛn d'a ma ka taa donc o ye gouvernement ka administration ye ani sariya tɛ ɲɔgɔn kan. a faamuyara i ni ce. Donc, question, voilà. Ok. An ka jija sisan. I da lajo. Ça va comment? Non. Là, c'est dimanche nata an ka l'heure de fixer sisan. Finish. Finish again, voilà.